Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita, orang tua kita, Haji Muhammad, dan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Kiai Haji Ahmad Yani Firdaus. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita ini selalu Allah beri kesehatan yang prima guna membimbing kita dalam menuntut ilmu yang bermanfaat dan berguna di dunia dan di akhirat. Dan yang saya hormati para bapak-bapak haji, para tokoh-tokoh, para sepuh yang berada di lingkungan Masjid Jami Al-Istiqomah, serta bapak-bapak jamaah sekalian dan para pemuda yang sangat-sangat saya hormati, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Baiklah, untuk pertemuan taklim yang akan datang, insya Allah di awal bulan tanggal 1 hari Minggu tanggal 1 seperti biasa, nanti yang akan mengisi guru kita Ustadz Haji Muhammad Shoaib Ali. Dan pada kesempatan hari ini, marilah sama-sama kita buka ngaji kita dengan membaca beberapa selawat kepada Nabi. Mudah-mudahan dengan pengaruh selawat kepada Nabi, Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan berguna baik di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Ya akramal khalqi ma liman aludu bihi siwaka inda ghululil hadisil amami. Ya Rabbi bil Mustafa ولن يضيق رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتكم. يا ربي بالمصطفى واغفر لنا فإن من جودك دنيا ودارتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا نفس ذات ابنتي من جلتي ودمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yaqulu Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sa'alahu Allahu lahu bihi tariqan ila jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sama memuliakan segenap pengurus DKM Masjid Jami' Al-Istiqamah, juga guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad, dan juga pengurus panitia Ustaz Abdul Syukur, dan juga para hujat, para tokoh masyarakat. Bersama kita tajdidul niat, kita perbaharui niat kita bersama-sama, niat thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah berikan dan Allah tambahkan ilmu kita yang bermanfaat. Al-Fatihah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa salihin kiram sunna arwah abaina ummatina jaddina haqquna al-ba'in bi anna Allah berjannah sunna arwah masyikhina fi din susan syekh Abu Bakar Hasan Tasawuf Syekh Bani Syekh Muhammad bin Ali al-Baqi suri qurib an Allah berjannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Kita niat baca Yasin agar kita diberikan sehat afiat, panjang umur, diberikan ilmu yang bermanfaat, dijauhkan daripada bala dan musibah, diberkahkan hidup kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون فقد ألقى القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بالثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا ضالكم معكم لئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين
عبادي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم لا يمكنون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون إن كلا لما جميع لدينا مضطرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون فآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقرير عزيز عليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون فآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون فإن نشأ نغرقهم ولا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنعم من لو يشاء الله أنعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شكر فاكهون ثم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم
عليهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله والخير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسند المتصل المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه في الدارين بكم آمين قال رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم dibuka kitab Alhamdulillahi Rabbil Alamin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإني أردت أن أجمع كتابا للأخبار النبوية والآثار المروية بإسناد صحيح وشيق فخلقت الأسانيد وجعلته 40 بابا. Ini Syekh Abdul Rahman As-Suyuti, beliau menyatakan bahwa dia kepengen ini kitab dihimpun dari hadis Nabi, asal sahabat dan juga bersanad yang sahih. Dan dia mengambil sanad itu dan menjadikan ini 40 baban, 40 bab. Lubbabul hadis. Wa asta'inu billahi al-azim wa an qawmil kafirin. Dan aku mohon pertolongan kepada Allah yang Maha Agung atas kaum kafir. Al-babul awal fi fadilatil ilmi wal ulama. Bab pertama, kelebihan ilmu dan ulama. Al-babul tsani, bab yang kedua, fi fadilatil la ilaha illallah, di dalam menjelaskan keutamaan membaca zikir La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Al-babu tsalitsu fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ketiga di dalam menjelaskan tentang keutamaan membaca bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi' fi fadilati sholati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang keempat yaitu menjelaskan tentang keutamaan membaca sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-babul khamis fi fadilatil iman. Bab yang kelima menjelaskan tentang keutamaan beriman. Al-babus sadisu fi fadilatil wudu'i. Bab yang keenam di dalam menjelaskan kelebihan berwudu. Al-babus sabi'u fi fadilati siwak. Bab yang ketujuh di dalam menjelaskan kelebihan bersiwak. Al-babus thaminu fi fadilatil azan. Bab yang kedelapan menjelaskan kelebihan azan, orang yang berkumandang azan. Al-babut tasi'u fi fadilati sholatil jamaah. Bab yang kesembilan di dalam menjelaskan keutamaan sholat berjamaah. Al-babul ashiru fi fadilatil jumu'ah. Bab yang ke-10 di dalam menjelaskan keutamaan sholat Jumu'ah. Al-babul hadi asyara fi fadilatil masajid. Bab yang ke-11 dalam menjelaskan kelebihan masjid. Al-babul tsani asyara, dan bab yang ke-12 fi fadilatil amaim, di dalam menjelaskan keutamaan memakai imamah udang-udang. Kalau kita mau pakai aja udang-udang. Al-babus tsalis asyara fi fadilati shaum. Bab yang ke-13 yaitu di dalam menjelaskan tentang kelebihan berpuasa. Al-babur rabi' asyara fi fadilatil faraid. Bab yang ke-14 menjelaskan tentang keutamaan fardu-fardu. Al-babul khamis asyara. Bab yang ke-15 fi fadilati sunan, di dalam menjelaskan kelebihan sunnah-sunnah. Al-babus sadis asyara. Bab yang ke-16 fi fadilati zakat, di dalam menjelaskan keutamaan zakat. Al-babus sabi' asyara fi fadilati sadaqah. Bab yang ke-17 dalam menjelaskan tentang kelebihan bersedekah. Al-babus sabi' asyara fi fadilati salam. Bab yang ke-18 di dalam menjelaskan keutamaan salam. Al-babut tasi' asyara fi fadilati du'a. Bab yang ke-19 di dalam menjelaskan tentang keutamaan berdoa. Al-babul 'ashrun fi fadilatil istighfar. Bab ke-20 di dalam menjelaskan kelebihan membaca istighfar. Al-babul hadi wal 'ashrun. Bab yang ke-21 di dalam menjelaskan fi fadilati zikrillah, menjelaskan keutamaan zikir kepada Allah. Al-babus tsani wal 'ashrun. Bab yang ke-22 fi fadilati tasbih, yaitu keutamaan membaca tasbih. Al-babus tsalitsu wal 'ashrun. Bab yang ke-23 fi fadilati taubah, dalam menjelaskan keutamaan bertaubat. Al-babur rabi'u wal 'ashrun. Bab yang ke-24 fi fadilatil faqri, di dalam menjelaskan keutamaan kelebihan orang fakir. Al-babul khamis wal 'ashrun fi fadilatin nikah. Bab yang ke-25 di dalam menjelaskan tentang nikah. Al-babus sadis wal 'ashrun fi tasydid 'ala zina. Bab yang ke-26 di dalam menghukum dengan berat
terhadap pelaku zina. Al-babu sabi'u syurun fi tashdidi 'ala liwat. Bab yang ke-27 di dalam menjelaskan tasydid, menghukum orang yang liwat, yaitu suami istri melalui dubur. Al-babu tsamin wal syuruna fi man'i syurbil khamr. Bab yang ke-28 di dalam menjelaskan tentang larangan meminum khamr. Al-babu tasi'u wal syurun. Bab yang ke-29 fi fadilatir ramyi, di dalam menjelaskan kelebihan merajam. Al-babu thalathuna fi fadilati birril walidain. Bab yang ke-30 di dalam menjelaskan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Kalau anak mulai pintar sedikit, ngatur orang tua, diatur enggak? Anak ngatur orang tua. Birrul walidain. Al-babul hadi wa talatun fi fadilati tarbiyatil aulad. Bab yang ke-31 di dalam menjelaskan kelebihan mendidik anak-anak. Al-babu tsani as-salatuna fi fadilatit tawadhu'. Bab yang ke-32 di dalam menjelaskan tentang keutamaan tawadhu'. Al-babu tsalits wa talatuna fi fadilatis sumti. Bab yang ke-33 di dalam menjelaskan tentang kelebihan orang yang tidak banyak berbicara, diam. Al-babur rabi'u wa thalathuna fi fadilatil iqlali minal akli. Bab yang ke-34 dalam menjelaskan kelebihan mempersedikit daripada makan dan minum. Wa nau wa ra'a. Al-babul khamis wa thalathuna fi fadilatil iqlali minad du'a. Bab yang ke-35 menjelaskan keutamaan mempersedikit daripada tertawa. Al-babu sadis wa thalathun. Bab yang ke-36 fi fadilati iyadatil marid. Keutamaan menengok orang yang jatuh sakit. Al-babu sabi'u wa thalathun. Bab yang ke-37 fi fadilati zikril maut, di dalam menjelaskan tentang keutamaan zikir mati. Al-babu tsamin wa thalathuna fi fadilatil faqr, fi fadilatil qabri wa ahwalih. Bab yang ke-38 menjelaskan keutamaan kubur dan ahlinya. Al-babu tasi'u wa thalathuna fi man'in niyahati 'alal mayyit. Bab yang ke-38 di dalam menjelaskan larangan meratap terhadap mayit. Al-babul arba'una fi fadilati sabri 'alal musibah. Bab yang ke-40 di dalam menjelaskan kelebihan bersabar atas musibah. Ini yang dihimpun oleh Syekh, yaitu Abdul Rahman Jalaluddin As-Suyuti. Kita masuk pada bab yang pertama. Al-babul awwalu, bab pertama, fi fadilatil ilmi wal ulama, di dalam menjelaskan tentang kelebihan ilmu dan kelebihan para ulama. Mahal ulama kan? Mahal ulama. Berapa orang di sini anak atau cucu yang pada berangkat mondok? Ada anak mondokin, Be? Enggak? Waduh, nanti kita udah tua, udah pada mati, nggak ada yang lanjutin. Mondokin anak cucu,
Doain anak yang belajar biar dapat ilmu yang bermanfaat, biar jadi para ulama. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam li Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Baginda Nabi bersabda kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita kalau dengar nama sahabat radhiyallahu anhu, jangan diem aja. Santri gitu, dengar nama sahabat radhiyallahu anhu, dengar orang-orang soleh rahimahullah, dengar nama Nabi Allahumma shalli wa sallim wa barik. Gitu, ada iman namanya. Dengar nama nabinya kagak gila, kayak nggak tahu hukum. Nabi udah bilangin, idza dzukirta indahu falam yusalli alaika ya Muhammad, kata Jibril, fa huwa minal bakhilin. Siapa yang menyebut namamu ya Muhammad dan dia kagak baca selawat, dia orang bakhil, gak diakuin umat sama Nabi Muhammad. Orang bakhil gak diakuin umat sebagai umat Nabi Muhammad. Hati-hati dengar Nabi kita belum kenang wae ilmunya mana. Ya Ibnu Mas'ud radhiyallahu begitu baru ada iman. Ini kalau kan gak ada mereka, kita belum dapat hidayah kali. Masih nyembah berhala. Julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, duduknya kamu sesaat, sejam dah, di majelis ilmu. La tamassu qalaman, tidak memegang kolam. Pada megang kolam enggak? Ini kayak masuk begini. Wala taktubu harfan, enggak nyantet sehuruf acan-acan. Khairul laka min itqi alfi raqabatin, lebih baik bagi kamu daripada membebaskan 1000 budak. Itu pahala. Orang yang duduk di majlis ilmu sejam, kita niat untuk ilmu, itu Allah bayar. Ini para tetangga, padahal tempat yang terbaik adalah masjid. Tempat yang paling Allah berikan kehormatannya adalah masjid. Tempat terbaik adalah masjid. Tempat terhormat adalah masjid. Tapi kagak mau pada datang ke tempat terhormat ya. Masya Allah, Masya Allah. Itulah manusia, kejahilannya. Wa nazaruka ila wajhil alimi, pandanganmu ke wajah orang alim. Kita punya guru-guru besar, mata kita lihat wajah orang alim. Khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah, lebih baik kamu memandang orang-orang alim, pandanganmu kepada wajah orang alim lebih baik daripada 1000 ekor budak yang kau sedekahkan fisabilillah. 1000 ekor budak, satu budak yang bagus 1 miliar. Itu budak perang, berarti 1 triliun kita sedekah. Seperti itu pahala yang Nabi paparkan, yang baginda Nabi kasih tahu agar umat-umatnya beruntung. Masya Allah.
Duduk doang sejam diupain sedekah seperti 1000 ekor kuda. Nabi yang bersabda nih, Masya Allah, Alhamdulillah, beruntung kita berada di majlis ini. Wassalamuka alal alim, ucapan salamu kepada orang alim. Kita kalau ketemu guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu guru, beri salam, cium tangan. Ilmu itu tua, cuma wadahnya ada yang tua, ada yang muda. Tuh ilmu begitu, ilmunya yang tua. Dari Nabi Muhammad SAW semuanya. Cuma ada yang tua, ada yang muda wadahnya. Tapi ilmunya tetap sama-sama tua. Nah kita beri salam sama guru, Assalamualaikum, mau Nabi Muhammad, mau kemana? Cium tangan. Itu apa imbalannya? Khairul laka min ibadati alfi sanatin. Lebih baik bagimu daripada ibadah 1000 tahun. Masya Allah. Kadang orang gengsi. Saya di pondok ada anak Habib, cerdas banget, pinter banget. Sekali baca, sekali hafal. Sekali baca, bocah kecil, kita ciumin tangannya, kita ciumin palanya. Pinter, banyak ilmu. Banyak ilmu. Masya Allah. Jadi kalau ketemu guru, wah awan, jangan. Kita beri salam. Berapa duit upahnya? Lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Itu beri salam sama orang alim begitu. Begitu lagi murid-muridnya pada koret-koret sama gurunya. Udah ogah banget merogoh kantong, belaga orang soleh. Al-bakhilu aduwullah, orang bakhil itu musuhnya Allah. Walau kana abidan, sekalipun ahli ibadah. Jidat sih boleh, kita sama gurunya bakhil banget, musuh Tuhan. Musuh Allah. Amal itu ilmu. Rajin-rajin kasih hadiah tuh guru, biar kita tambah barokah, biar kita tambah celengan. Ngomong aja di hati, gue punya sekian, gue niat nitip aja nama Nabi Muhammad, Wan, nitip Wan buat akhirat nih, gopek. Kira gak dia? Padahal titipan kita buat akhirat. Emang pikirannya pada Victor, pikiran kotor. Nah, udah pada berapa juta celengan? Hari Jumat berapa duit? 2.000 goceng. Goceng kan masuk surga kan? Isi nih 50.000, 100.000, pahalanya buat emak sama bapak. Plok, cepet. Dari rumah udah bawa. Gitu. 50.000, 100.000. Ya enggak? Memang bapaknya ada koret, apalagi orang lain. Jadi kalau di Jumat begitu, dan niatin pahala buat emak, bapak, engkong, cingnya babe, keluarga besar, Haji Anu bin Anu. Loh, diniatin, innamal a'malu binniyat. Niatin. Nggak ada sedekah kita, bahaya, kuburan gelap. Kuburan kita gelap, nanti kita bahas tentang sedekah nanti. Orang yang lagi sakaratul maut aja pengennya dihidupin lagi, dilamain lagi, pengen sedekah sama pengen jadi orang soleh. Itu pengen sedekah sama koret-koret alamatnya. Jarang.
Ini keutamaan ilmu dan ulama. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin mujtahidin jahilin wara'in atau wari'in. Baginda Nabi bersabda, satu orang faqih. Siapa itu orang faqih? Orang yang paham di dalam agama. Orang yang paham di dalam agama. Itu ada di depan kitab yuridullahu bikum yufaqihu fiddin. Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Faqih. Siapa yang dikatakan faqih? Yang bisa mengajarkan Al-Quran. Saya dapat sanad mengajar Quran dari Kiai Haji Dimyati, dari Kiai Haji Yahya, dari Abu Ya Abdurrahman Nawawi. Saya berani ngajar Quran karena udah dapat sanadnya, nyambung menyambung. Saya juga sudah dapat sanad baca Al-Quran dan tafsir Jalalain dari Abu Ya Habib Abu Bakar. Tanda tangan. Berani saya ngajar. Tapi kalau belum ada sanad, saya tidak berani. Karena itu akan diminta pertanggungjawaban di negeri akhirat. Paling gede dosanya mu'alim yang salah di dalam menerangkan tentang hukum-hukum. Nah itu orang yang faqih namanya. Mutawarri'un, orangnya waro', gak mau objek, gak mau makan yang haram, minum yang haram, gak mau makan minum yang syubhat. Nih orang alim, jaga diri. Jaga diri dari perbuatan dosa-dosa, baik itu dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil. Asyaddu 'ala syaitan, lebih dahsyat bagi syaitan min alfi 'abidin mujtahidin jahilin wari'in. Lebih dahsyat digodanya, enggak bisa kena dibanding 1000 ahli ibadah, dibanding 1000 ahli ibadah yang sungguh-sungguh ibadahnya. Saya belum jadi orang faqih, saya belum jadi orang alim, tapi orang jahil. Wari'in sama, dia juga bisa menjaga diri dari perkara yang haram. Ahli ibadahnya 1000 orang ditimbang dengan satu orang yang faqih, maka mahalan satu orang yang faqih. Jadi 1000 kadarnya. Orang alim sembahyang 1 rakaat, ahli ibadah 70 rakaat, ditimbang mahalan 1 rakaat daripada 70 rakaat. Sebab banyak ilmu, banyak ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Situ dulu dah. Tanggalin itu jalan terus berbahaya. Tanggal cantik ini. Tanggal cantik. Tanggal Jigo. Iya, tanggal 25. Cantik ya? Iya, 05. Jadi 55. Iya. 55. Iya. Mudah-mudahan semakin giat kita menghadiri majlis-majlis ta'lim, sehingga kita memperoleh pahala yang besar. Dan mudah-mudahan anak cucu kita dijadikan orang-orang yang faqih,
alim yang saleh dan salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita beri salam kepada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Aba Fatimah. Assalamu alayka ya Jaddal Hasan. Assalamu alayka ya Jaddal Husain. Assalamu alayka ya Jaddal Zainab. Assalamu alayki ya Sayyidata Fatimah binti Rasulillah. Assalamu alayki ya Umma Hasan. Assalamu alayki ya Umma Husain. Assalamu alayki ya Ummul Mu'minin ya Sayyidata Khadijah binti Khuwailid. Assalamu alayki ya Umma Fatimah. Assalamu alayki ya Umma Rasulillah. Assalamu alayki ya Sayyidata Aminah binti Wahab. Assalamu alayka ya Amirul Mu'minin ya Ali ibn Abi Talib. Assalamu alayka ya Abul Hasan. Assalamu alayka ya Abul Husain. Assalamu alayka ya Abul Zainab. Assalamu alaykum ya Ummat Muhammad fi masyariqil ard wa magharibiha al-ahya'i minkum wal amwat. Warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kalimatul haqqin alaiha nahya wa alaiha namutu wa alaiha nub'ath insyaallah ta'ala min al-amin birahmatillahi karim amin wa ta'ala bisawab. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa untuk Yai Muhammad Ali Fadil Tafadhal. Ilahi ya karim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tariqil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadin al-Muhtar. الأنهار وأصحاب الأخيار أعداد نعم الله وبارك. اللهم ألهمنا الرشد وأعذنا من شر أنفسنا. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار بقدرتك يا قدير يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتبعين وظاهرا وباطنا بعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.